इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा ही खूबसूरत दीन है, कामिल और मुकम्मल दीन है। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमान इस खूबसूरत कामिल और मुकम्मल दीन को छोड़कर गैर मुस्लिमों की नक़ाली करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कहा था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तुम में से जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। इन मुशाबहत की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक है यकम अप्रैल को अप्रैल फूल मनाना। शायद कि आज गैर मुस्लिमों से बढ़कर मुसलमानों ने इसको ले लिया है। अप्रैल फूल, अप्रैल ये लातीनी जुबान के लफ्ज एप्रिलिस या अप्रैल से माखूज है, जिसका मतलब है फूलों का खिलना, और फूल जो है इसका मतलब है बेवकूफ। तो अप्रैल फूल का मतलब है लोगों को बेवकूफ बनाना उस मौका पर कि जिस वक्त फूल खिलते हैं। अब अगर इसकी हकीकत को आप देखिए, इसकी शुरुआत को देखिए, तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे खौफनाक बात जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर मौजूद है कि अप्रैल फूल का आगाज करने वालों का ये कहना है, चूंकि यकम अप्रैल बहार के मौसम में आता है, 21 मार्च से मौसम बहार का आगाज हो जाता है, मौसम बदल रहा होता है, गोया के कुदरत माअज़ल्लाह अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम अपनी मखलूक के साथ मजाक कर रहा होता है, लिहाजा हम भी मजाक करते हैं। इसी तरह से एक और बात जो कि बाइबल के अंदर भी मौजूद है और इंतहाई खौफनाक किस्म का इंकिशाफ है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक्त यहूदी जुल्म व सितम ढाते हुए अपने तईं सूली चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांध दी। शरपसंद थे, कोई इधर से आता कोई उधर से आता, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारते और फिर कहते, तुझ पर जो इल्हाम हो रहा है वही हो रही है, सही है, उसकी रोशनी में बता तुझे किसने मारा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस तरह से मजाक करना। और भी बात चीजें मरवी हैं इसकी हकीकत के हवाले से, इसकी शुरुआत के हवाले से। कहीं इसको दोशीज़ाओं का त्यौहार कहा जाता है। रोम के अंदर बाकायदा यकम अप्रैल के आते ही बेवा औरतें, नौजवान लड़कियां अपने देवताओं के सामने पेश होती और उनकी खिदमत में गुजारिश करती कि हमारे अयूब पर पर्दा डाले रखिए ताकि हमारे शोहरों को पता न चल सके। इस किस्म की चीजें और इस किस्म की खराफात, और फिर इसको नाम दे दिया गया आलमी मजाक का दिन। और मोहतरम व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, अब गौर कीजिए, अगर इसका ताल्लुक कुदरत के साथ हो, फिर भी हमारा अखलाक, हमारी इस्लामी रिवायात और अक़दार और हमारा इस्लाम हमें क़त्अन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी लिहाज से अप्रैल फूल मनाते फिरें। फिर एक और अहम बात कि स्पेन से जब ईसाइयों ने मुसलमानों का खात्मा किया, तो उस वक्त उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया, धोखा किया, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, बचे खुचे मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम्हें किसी और मुल्क में भेज देते हैं, अंदलुस में भेज देते हैं। अब इकट्ठा किया और सबको जहाज में बिठाया और हंसते हुए, मजाक करते हुए, आवाजें कसते हुए बेशुमार मुसलमानों को वो उन्होंने पानी के अंदर डबो दिया। फिर इसी तरह एक रिवायत ये भी है, बहादुर शाह जफर, उसको अंग्रेजों ने बड़ा मजाक किया। जब वो कैद हुआ तो उन्होंने लाकर उसके सामने खाना पेश किया, ये लो खाना तनावुल करो। जिस वक्त उसने कपड़ा उठाया तो आगे उसके बेटे का कटा हुआ सर ट्रे में मौजूद था। अब आप जरा गौर कीजिए, अगर ये बातें या इनमें से कोई एक बात भी हकीकत पर मबनी हो, तो फिर अप्रैल फूल का ताल्लुक किस कदर खौफनाक वाकयात के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा
مسلمانوں کو زیب ہی نہیں دیتا، ایون کہ غیر مسلموں کو بھی زیب نہیں دیتا، خاص طور پر کرسچن کمیونٹی کو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ، اور مسلمانوں کو تو بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخی ہو یا کسی اللہ کے رسول اور نبی کا مذاق اڑایا جائے۔ پھر اس میں ہے کیا؟ اس کے اندر سوائے نقصانات اور تباہیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا مسلمان کی نشانی نہیں ہے، منافق کی نشانی ہے۔ پھر دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بعض واقعات یہ میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں نا، ایسے بھی رونما ہوتے ہیں کہ جو جان لیوا ثابت ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص فون کال کرتا ہے، موبائل پہ کال کرتا ہے، مذاق کر رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، لیکن جس کو وہ فون کر رہا ہوتا ہے اس کی جان سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے، مذہبی اقدار کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے اندر بہت خوفناک قسم کے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمان کی پہچان ہی یہ بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر تمام مسلمان سلامت رہیں۔ اب وہ لوگ، ان کے سامنے یہ سوالیہ نشان ہے جو یہ اپریل فول مناتے ہیں کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے اگر وہ کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو بتائیے ان کا اسلام سے کتنا تعلق رہ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہم مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا آئیے میں گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے، نوجوان نسل سے، کہ آپ اپنی دل لگی کے لیے، اپنی خوش طبعی کے لیے، مذاق کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائیں کہ جس سے آپ کے اسلام کو خطرہ ہو۔ ہاں، اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ مزاح کریں، آپ خوش طبعی کریں، آپ دل لگی کریں، لیکن اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے۔ آپ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی کا خون نہ کریں، آپ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کسی دوسرے کی جان سے نہ کھیلیں۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ عزم کیجئے 1 اپریل کو کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے تاکہ نہ ہمارا اللہ ناراض ہو، نہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور فرامین عالیہ اور احادیث مبارکہ کی مخالفت ہو، اور ہمارا تعلق بھی مسلمانوں کے ساتھ پختہ رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے غلط کام سے بچنے کی توفیق عطا